matondo dia kana kimbwani ya lumba bubu batata na bamama bin bantu kuyonza mana kati ya maziku mpwila kuzaba bansangume kuluta na lumingu ya mvimba enyina yabe tufana kuvutikila na bansangu yina mbote na kati ya maziku na beno pengwilu ya kingenga nsangu ya tete betike kuzabisa na beno ni yayi na banzila ya batekniki ya mona betime kubokila internet vandiki kutala na bizizi ya ntweni ya mosi ina bankundi kuzaka kupapula ba mikwati kuna nakalache masengo nsangu yayi kuzaka kuwaka na ti ntweni yayi kuzaka kutolufwa kasi na lulendo ya fumu nzambi ya ndia ikele moyo pe mekubaka maana kati ya l'hôpital mosi awa nambanza kifumu Brazzaville betike kulandeno nyonso na bizizi diambu ya kusala yimbi na bantu na nzila ya mikwati bambele mpebima ya mutindo yina bantu enya mekuma kusadila to ba bebe noir beto kelemba kuzonzila ya uve yake mambu ya yimbi ifo bet manga mambu ya mvanzina kubak bambele ba mikwati kulwalis bantu kufwa bantu kubotela bima bantu bet me mangyo Bizingi ya Congo ke tambulaka tangu nyonso na boma na ntima samu na babebe noir. Joe Washington ebina mosi ya bayina ke salaka politiki ve mezabisa ti luyalu fana kusala kisalu ya yandi na kupesa kabisalo na bantwenya yei samu babika bansadulu ya imbi yei. Trésor Nzila ndodisi ya kikunku ke nwaninaka baluve ya bantu to OCDH mezabisa ti na isi ya beto ba misiku kele ba misiku ini men nimina mambu ina donc si ba continuer na mambina il faut que ba fumu ya boala sala nyons tout samu ba simba ba bantina ba juger ba ou ba tout bana boloko parce que yake mambu mosi betlendi miave na boala na isi ya beto bet manga mambina deputama bet ke ve peuple na zol mikwati in zol bambele ve yin ke ve culture bet donc il faut que ba fumu ya boala ba sale nyons tout samu na kunwanisa phénomène musiku ya isi menimi na diambu ya buntuta pe mfumu ya isi na kisansu ya yandi na ntwala ya masodadi kuzabisa kanti diambu ya babebe noir fana kusuka na yau luyalu fana kusala kisalu ya yandi ya kutula lukengolo na isi kansi yiki kele na kusala kanti diambu ya babebe noir kutatamana na isi ya beto kifwani ni diambu ya imeluta na kalache masengo na kitandu ya ivoadiri kisika wapi bamenwani sa ditoko mosi ya ba imvu kumi na ivwa mpe bamelwali sa yandi bamputa na mikwati mpe bima ya mutindu na mutindu beno simbati ditoko yai mekufwa ve yandikele na lupitalu mutindu onge na munu na lweko ya tata Jean-Pierre Mayinga mosi mfumu kuna na minister ke mpe mekuiza kunyonga kutinguna pe kuiza kuwolola bankadulu yina bantweni akele na kusalaka na kati ya isi ya Kongo ni kuna yandi mekuiza kuzodila ti luyalfa na kusala nyonso kuvukisa bibuchi na bao ministère samu na kuvutula diaka bayinzo to ba centre ina vandiki kuvutula bankadulu mbote na lweko ya bantweni kifweni yani mekuiza kubakani na kele kuna na luvakuna kati ya kizunga ya Nyari betike kulande no tata Jean-Pierre Mayinga yande kele na kinzonzolo ya Roland Nyakekele kutalaka bizizi ya mutino ya pesa tete boma na nzutu samuti mputa kana nzutu ya pangi même ngemo toketala pasi ngeketala pasi pourtant ngeme kuzwa kwani mbele na nzutu vekasi na kutala kaka na meso ngeketala pasi sikaka nene na kutala ngena kutala pasi mena muti na mekuzwa yawa mutinda na kuvwanda yake pasi mingi yake diambu ya mbote vesa mna beto samuti bantweni beto tena kusosa ti baba kuvwanda bantweni mosi ina ke kutunga bwala yai babaleni kutunga yana kati ya bankadulu ya mutindu na ve bale ni kutunga yao na kuvwandaka banza ya kunata bamikwati na nzila ve kasi bale kutunga bwale yaka na mabanza ya mbote ni yawe na beto mpena kati ya ministère bete ke vwandaka kisala bete ni kupesa malongi ya mbote na bantwe na samu tiba kusala ina me kufanaka na samu na isi kisalo ya beto ni ina na kunata bawo tino beno mefwana na kuvwanda babana ya buzitu ya kulonga
samuti isi ya betu kukwena na ntwala oui betu mezabati ba mambo mingi ke vwana na kati ya ba quartier mekasi bantene mame kuvukana samuti bakuyilika mambo ina dia mambo tupeke kutalana betu mpe na kati ya ministère tango tukutalaka dia mambo ina kulutaka iko tukusalaka ya tete betu mekuyonzama betu mekuzonza iko betu kusala mais ministère de la jeunesse yandi ke ministère ne kesalo yandi ya kulongaka éduquer maintenant bayina ke salaka ti bakusimba bakunata na boloko ina peke ba ministère ya kaka mais betu kesala betu kulonga betu banime kukubika déjà samu na kilumba le 28 février kana kuisa betu ke na moi ba journée ke bokala ya journée nationale de la jeunesse betu ke sola kusala ti na kati na tutula makani ya kufuana samu na kulonga bao na kulonga ba jeune nyonso na kati ya bao kulonga na bayina ke na kati ya bankadulu la mutini na ve na bayina ke na kati ya bankadulu ina kulonga bao samu tiba kuvwanda kifuani mosi ya vuzitu ya mbote beto ke kubika bankadulu kuna kizunga ya plateau sika wapi lukolo bamekuza kubokila nganyamu mekuzabisa kitle kati ya kizunga ya le plateau lukolo ya ikele na kati ya mikwa musu ya mutindu na mutindu betike kutanga avana ba ya ikele vena bilongisi kaka mosi ya luyalo kasi yandi ya ike na kulongisaka bana kuluta kama mosi atange na munu wapi mayela to wapi ndongo kolongele na kupesa ya mbote na loko ya bana kubwela diaka nkondolo ya bisalulu ya mitaration atakima mosi ikeleve betike kulandene nyonso na dacho tsumu lukolo ya ibeno kele na kutala na ntungulu ya ntama bakama na bwala nganya na kizunga ya plateau na lukolo yai ya malongi ya mbatukulu bilongo kikele na kulongoka na mutindu mekufanaka na ve kuna bakele na kuvukisa ba classe kifuani CP1P CP2 classe mosi CE1 PCE2 classe mosi CM1P CM2 classe mosi na lukolo ya iti na ngunga kulute 7h40 bilongo kike vwandaka tete na nganda bana ya bakento na kubulaka nzango pe Petit Prince na nkundia yandi kele na kulongoka na kusonika ABC na ntangu ngunga ke bulaka bana ke kotaka na kati ya baklaso Armand Ibara kele mulongisi na baklasi ya CE1P CE2 kuna yandi kele na bilongo ki makumi iya na tatu na lweko ya Fredi Nkwa ina kele ntwadisi ya lukolo yango yandikela kisaka bana ya CM1 pe CM2 kuna bakele na lutangu ya makumi zoli na mosi kati na bau tanu kesala kizama ya CP na imvu ye ibetokele na imvu mekuvyoka baina salaka CP vwandiki na lutangu ya 10 na zoli na lweko ya ba CP1 pe CP2 kuzwa kamalongi vesa muti mulongisi ya bau Emmanuel Ikama kwizaka vesa muti yani kelena difutave bana yolukulu yai yanganya bakeleve na kudikisa bau moti nduba mikutadisa yao na pancarte inakele na nkotolo ya lukolo inakele na kulakisa ba continent scolaire lukolo yango keleve na kisika ya kuna kisa dalapo ya insi na lweko ya kaka lukolo yango keleve na babilo samu na kubumba mikanda ya mutindu na mutindu bakele na kubumba yao na kati ya klase ya ba CM1 pe CM2 ntwadisha lukolo keleve na inzo ya malunga samu na kuvwanda kaka inzo yina mekutungama na ntoto kisika yandi kevwandaka ite vutukila mbanza kifumu Brazzaville samna kuzabisa na bena mukembo ya kutubati luyali ya isi ya USA yande kuzaka kupesa dikabu ya tomabilo BG 44 na isi ya Kongo mingi na miniseki talaka mambo ya kivwama ya banfinda samna kupesa inswa na bisadi yai bayena ke kwenda kusala kuna na park ogweleketi kuvandave na mikwamuso na ina mekutadila anjetelo na kati ya kisalu ya bao betike kuvutula dati tumu biziskele ya Jores Ekomba na bilumbu kele na kwiza insi ya Kongo keza kuzwa park ya Malmalu na nkumbu ya Ogwe Leketi wapi park mebakama na bizunga ya plateau pe lekumu samna kusalati baina ke banda kukengdi la park yango
kuvwanda vena mikwamusu na mambo ya ndatuno luyalu ya insi ya Etats-Unis d'Amérique na nzila ya kivwandulu ya yao kwa kuna Kongo mekuiza kupesa dikabu ya tumabilu BJ 4x4 na ntwadisi ya kisalulu ya insi kitalaka mambo ya lukengolo ya baparke mukembo ya kuyambisa bafungula kati ya David Kelm ya Etats-Unis pe Frédéric Lambert Bokanza Paco me kusimba makilumbu ya lendi kasi samuna iki kidimbo yai Frédéric Lambert Bokanza Paco me kuzabisa mutindu yai Buganza ben me participer na cérémonie yai gouvernement ya insi ya beto katukaka kuzwa mkano ya ku créer parc national ya Malumalu kuna na Ogwele Keti kele kati ya ba département ya le plateau pe département ya le Kumu. Donc na le 9 novembre 2018 mama Rosalie Matondo kwendaka ku présider commission ya classement ya parc national ya Malumalu ya Ogwele Keti. Donc parc ina projet ina yame salama mingi na mbongo ina mekatuka na gouvernement ya États-Unis d'Amérique. Donc ni na dantangu projet memanisa tomabilu yai vandiki servir na ku réaliser projet ina na bisalu ya projet ya kitete ya Malumalu. Donc ni na bame kuza pesa beto ya usamti beto akfap beto ke na muswa ya ku gérer ba parc national ba air protégé nyonso na kati ya Congo. Donc beto ke yamba yao samti na tangu ina mukanda ine beto na kuvingilaka ya ku créer ya kubuta air protégé ya Malumalu Ogwele Keti natangu ine yake basika tomabilu ya ipeke kwenda na air protégé ya Ogwele Keti samti babanda na ba moyen inalenda permettre bau na ko accomplir ba mission bau. Donc ina ni vraiment signification ya nene samu na véhicule ya ibame kuiza pesa beto na kilumba bubu ya na beno kusimbati park ya Ogwele Keti keleni ya tano keza bakubutama na insi ya Kongo na manyima ya park ya Konkwati Nuabale Ndoki Ozala Kokwampe la Katele Tumba Pansangu na beto kele na kulanda naka ya kele inchi ina mekuzabana samu na kubuka mwabimbefo mingi samu na ikive ke kubutaka mpeba mbuma ina bantu kezolaka kudia beti mekubukila goyave kele inchi ina ya chelika mekumaka mpasi na kutalana na meso ya bantu enina yao mingi ni bakongole kele ve na kubambukila ka diaka yao moyo pe mingi ni bakongole ke kuzaba diaka yao ve beti ke kulande no nyoso na bizi. Inchi ya Goyave inavandiki kuyangidikisa bantuenya na ntama samu na bumbote na yao kele na kuzimbanaka fyoti awa na mbanza kifumu Brazzaville kana mangolo kusalama ve bantuenya mingi kezaba diaka inchi ya ive ya Goyave na kutalaka ti inchi yai kele na kuzimbanaka kwa kuna mbanza kifumu Brazzaville samu na kujwa yao betu diataka mwa kilometre mingi samu na kukuma na lupangu musi kuna nakalatie mfilo na lupangu yai beto mekutana na mama Shimen ina mekutabisa na beto ti inchi ya Goyave nenda kubuka bimbefo mingi kifuania ni bakaka kimbefu ya pulupulu to diare kuzimana veka na meno kena kutatikaka. Tata François Mankesi ina kele ntwa disi ya Pronar to Programme National d'Afforestation et de Reboisement yandia yi mekuza kutadisa ti inchi yai kele na kuzimbanaka kwa kuna mbanza kifumu Brazzaville. Il y a que soigner plusieurs maladies. Il y a que soigner diarrhée, carie dentaire. Ban que utiliser yai na banquette, la banquette aussi. Na mot de ventre na kutalaka jambo yai bantu hadisi ya bwala fana kusala nyonso ina mekufana kana samuti inchi ya Goyave ku zimbana ve na kulanda naka kaka nene mekutadila bankadulu ya bantu awana isi ya Kongo bete tu bambanza kifumu Brazzaville ya kele kiaje na pasi na kutalaka bisalulu tanu bamekubokila babide ina kevandaka na kati ya
toilette to bawese kubwela diaka mielo bakuizaka kutumuna nyonso tu kele ni bima ina miyibi mekuiza kubaka diaka na mpimpa ya lumbu ya 3 na kwenda na lumbu ya jeudi ya kele bawese to ba toilette ina bakuizaka kutunga samu na kupesa buzitu na konso muti nile na kuvanda na satu ya kwenda kupema to kusuba kasi yake likiadi bamekuiza kulaba bima nyonso inavandaka na kati yai kifuani betu mebaka inavandaka awa na kukangamana matoma ya boulevard Emilienne Raoul boulevard Raoul betike kulandene nyonso na bizizi ya Gervais Mbwaka bineneno ina la mairie ya Mbanza kifumu Brazzaville kutungisaka samu na bizinga ya Brazzaville kele katuka mwa bilumbu kutala bima ya yau ya mutindu na mutindu kuyiba na bantu ya bantsadulu ya imbi kifuani na kinenono ina kele inantwala ya prefecture ya Brazzaville wapekisika miyibi kuizaka kuyiba na mpimpa na kukuma mercredi bisalulu ina kipesaka inswa na bantu na kunena mpe kusuba kifuani mosi mpe na mantwala ya baministele ya malongi ya mbatukulu pe ya katikati bwela mpe ya malongi ya tekniki kuna mpe bantu ya bankadulu ya imbi kuizaka mpe kusala mambo ya vwanzi na kuibaka bima ya mutindu na mutindu na lweko ya kineneno ina kele pene ya palais de congrès yamekumaka kibumbulu ya bima ya mutindu na mutindu na beno kusimbati nzila samu na mbatukulu ya kusadila bineneno yango kupesa maka ntete TV mpe bazolaka kupesa yau na bamvwama samu na yala yau gachi tumu betkena kulanda na beto na manima ya kufyonguni na mikanda ya bibulantul bet makubokila ba kandida nana bayina samu na bansodolo ya lumbo ya makumizol na mosi ngonda ya 3 yimvu betu kele wapi bansodolo kele samu na mfumu inake kuyala isi ya Kongo beno simba kakati na ina mekutadila inzo kitadila ka mambo ya misiku to cour constitutionnel mekuiza kupesa mutia mina ya bankumbu ya bakandida sambwadi mosi ya chelika na kati na bau nkumbu ya yandi to mikanda yandi mekuiza kundima mave beto mekutanga tata Michel Mbusingwari nyoso betke kulandeno na bizisi Pamvutu ya mankululu na ina mitajila kiandu ya kimfumu na bantinsani ya kusola mfumu ya isi inangonda ya marso ya imvu betokele mekuzaba na imeni. Michel Mbusingwari kenwani na venkiandu yei samuti mikanda ya yandi vandiki na bankondolo mingi betometanga nkondolo ya mukanda kele na kutadisa kana yandi kele na mavimpi ya mbote tove mukanda kele na kutadisa kana yandi ke kufuta kabampaku tove bwela mpelu swaswa nukati ya binyemo ya mikanda ina yandi kuizaka kubika nina nkondolo ya mikanda nyoso yei Michel Mbusingwari bametula yandi na lueko samna kuzitisa misiku ina kele na article 66 un peu 48 ya misiku kele na kuvangimisa bantinsani na isi ya Kongo na bakondida nana ina bikaka mikanda samu na kunwani na kiandu ya kimfumu kaka mikanda ya bakondida nsambwaji bamekwiza kutambula yakele vana kisansu mesala Auguste Iloki ntwadisi ya kinkunku kele na kiyekwa ya kukaya meso na ntambululu ya buku ya misiku ya insi katina bau betometanga Denis Sasungeso Gibris Parfait Kolela Mathias Nzon Albert Onyange Joseph Kinyumbi Kiambungu Dave Ephraim Mafula B. Ongios Ngongia Engambe. Kumbu ya kubutuka ya ntwenya ina bapapulaka mikanda kele ni metom kirambia yandi ya kele ntwenya ina betumekuzaba ti kuzaka kukua muswa na kubulaka yandi bankakulu yandi ya imekubaka mana kati ya l'hôpital mosi awa na Mbanza kifumu Brazzaville dikanda mekusala kasi na bilumba bubu bamekukota na nkondolo ya lumeya to pata ikedia kavenyina yao bamekuza kulambula diboko na konsomuti na kena tima ya luzolo na kupesa bawu lu sadusu betike kulande nyonso na bizisi na bilumbu meku vyoka beto lutisaka ya una bizizi ya beto ntwenya na nkumbu ya kirombia
Meton ina zabakanaka na nkumbu ya muyimbiji Didier Meton. Ina bantuta kulwalisaka na minkwati yanji kufuaka ve. Yanji kele na l'hôpitalu ya CHU Boris Onkani dikanda ya Didier Meton yani mezabisa dikanda ya bawu kele ventuta mutindu bantu vanda kuzoza tiani vandaka bebe noir ya kele diambu ya luvunu bantuta kuzengaka yandi na minkwati na ngunga ya 10 na sambwadi na ntangu yandi kuendaka kusumba kredi pene na lycée Thomas Sankara na Kazis dikanda ya Didier Meton mezabisa dikanda ya bauke vandaka na bwala ya etaba na kizunga ya plateau wapisika yandi kele DJ yani ke salaka mumbungu katuka etaba na kukwiza kwa kuna mbanza Brazzaville wapisika yandi kuza kusumba bimene mumbunga yandi kwa kutekisa na bwala yani kele na kulombaka na bantu ya ntima ya mbote na kupesa balu salusu samu na kusumba bakisi kuna na l'hôpitalu ya CHU bakele na service ya traumatologie bakele diaka vena mbonga kusumba bakisi bele na kubokila bau na ba allo yei 06 606 59 53 pena allo yei 05 522 31 Didier Meton kele na bayumvu makumi zole na yivwa Kimvuka bamekubokila asku yina kele na lutumu ya tata Frederick Ndeke kintwadi na binama ya kaka ya kimvuka yai bao yai kwendaka kupesa lusadusu na mama musi inakuizaka kubuta mapasa kasiani kele na maladi ya intu bete bebokilaka bulawu kasi asku kusukaka kuna veba kwendaka mpe kuna na l'hôpital ke kuyambaka bambefu ya bwazi nataka mpe bima ya mutindo na mutindo bete landeno nyonso na bisisi Kivuka Action Solidaire pour un Congo Uni, ASCU, na lukufi, na lutumu ya tata Frederick Private Ndeke, na kilandia yandi Jean Bidie Bia Mbemba, kulumukaka kuna na kala tinga makoso, samu na kupesa, lusadusu, na mama Enzonga Fala, inakele kilau, kuizaka kubuta mapasa, bankumbu kele Beni pe Miracle. Nikoko ya bao kele na kupesaka bao lusadusu. Namba tukulu kasi na bilumbu yayi yandia imekuza kukota imeni na kati ya mikwamusu ya nkondolo mbombo nina yao. Kele na kulombaka lusadusu na kimvuka tata Frederick Private Ndeke. Bao yayi na kuwaka nsangu yayi kwenda kama buko mpamba ve. Anachinaka yandi bilele ya bana, manganga kubwela mpe mamuvolopi inakele na mwalumeya na kati. Dikanda yai, kuizaka kuvutula matondo mingi na kimvuka yai. Na kukatukaka nanga makoso, kimvuka ASCU, buminaka mpe l'hôpital Raymond Poitiers, na kele na kinchundi barrage, wapi l'hôpital, ke kubukaka bambefo ya bwazi. Kimbefo ya bwazi, beti nyosu mekuzaba ya kele na nsatu mpe ya lusadusu. Kuna ASCU, pesaka pamatela, bisalulu ya mitaration pe bima ya kaka ya mchini na mchindo wapi bima to dikabukizaka kuyambama na bantu adisi ya l'hôpitalu yai betimebaka kifuani tata Gaston Ngoma Masala inapisaka yao na bantu adisi ya kaka ni kuna betike kulande no tata Frederick Ndeke na nyoso ya Bumboti ina nimekusala kuna na l'hôpitalu yai abantu kela wa babatu ki berger kwaku bake bayakaka bamisa déjà 20 ans, bah kaka 10 ans. Bah banti nous qui vendait kaka awa na l'hôpital. Donc bah besoin kele. Bah besoin ça m'a kodiki saba ou bah besoin aussi ça m'a l'hôpital. Vous avez ça na directeur que bah mambu ina ngeme zabisa na munu. Mume waya ou mais il faut que ça munu mukanda. Nous ya ina bubia mukele awa na honorable Bidje. Ça m'a ko répondre na demande ina. Tekila chibakuiza kusukisa ya chelika mukembo yai binye mompe kuzaka kutulama na zulu ya mikanda kati ya bantu adisi ya ASCU na bantu adisi ya l'hôpital bayina yake kubambukilaka moyo na dikabu ina bamekatuka kuyamba benufana simba kakati ASCU kela ndila bisalu ya bawu na bambanza mutinu nkai pedolizi kuna na kizunga ya pool bawu ya imekana na kufungula bisika ya kupesa ndongokolo na bantu enya na manima bao yake kukwenda kusukisa nyoso ya bisalu ya bao kuna na kizunga ya cuvette.
Bete kwende no swalo kuna na Assemblée nationale na lutumu ya Isidore Mvuba beno simba kakati na bilumbu toluminga ibetukele bambuta ya bane isi kuzaka kufyomuni na to kufimpa pe kundima musiku lukane musiku na mekutadila kikunku ya bakongole bantuenya mingi bayina ke kuza kusala kisalu kasi na suka ya ngonda bakele vina difuta betume kubokila corps des jeunes volontaires katuka yimvu mafunda zole na bamvula 10 na hivyo 2019 ina mama ministre Hermela Destiné Dukaga ya bantuenya vandi mekunwa nusu asa muna diambo yai yani mekuza kununga imeni musiku mekuza kusina matoko ndima makuna na Assemblée nationale nyoso betike kulandeno na bizizi ya Jorès lukano ya musiku inamekutadila kikunku ya bantuenya inakisala na kati ya luzolo kasi bake kuvingila difuta na suka ya ngonda veto corps des jeunes volontaires en République du Congo kele kati ya mambo vandaka na zulu ya meza ya bantumwa ya bana isi kuna na Assemblée nationale bao yai kuzaka kufimpa kufyonguni na pekundima yao kuna na Assemblée nationale na lutumu ya mbuta munti Isidore Mvuba fumu ya disuku yai ya zole mbotukulu ya kikunku yai ke pesa iya kulutila luzabu na bantuenya na inamekutadila bisalu ya mutindo na mutindo yake kusalati bantuenya kuvanda na kimuntu luzolo pe ya bantu na kulandaka kinzonja mama ministre Destiné Hermela Dukaga yandizabisa kati corps des jeunes volontaires keleve kisalu ina mutindo fonctionnaire mekusala pe suka ya ngonda yani mekuzwa difuta toki salu na ba kompani ya bamvuama v kasi yake kupesa nzila na bantuenya na kulongoka kisalu inangevandaka na yao v kwa kuna Kongo bitu bandaka na kuzonjila na yao katuka info mafunda zolo na bamvula 10 na ivwa kasi na babuala to bayinsi ya kaka ya Afrika bitu mekubokila Union Africaine bao yai mekumaka ntama na jambo yai na njila ya kivolontaria bantuenya ke kujua binwa nunu ya kuzaba kulongoka bisalu inake kufungila bao mielo ya kujua to kuvanda bantu na kati ya luzingu kuzaka kunyema mama ministre pe bake kuvutuka na njila ya bomuntu kakani yandi mama Hermela Destiné Dukaga bantuenya mekuma mingi na kati ya bayinsi ya Afrika kasi bisalu keleve na kusukisa kinzonji yanditi mumekubokila bantuenya nyoso na isi ya Kongo na kukwenda kuna na ministère ya bantuenya kujua luzabu nyoso pe kutsonikisa bankumbu luswaso ni keleve ngekotaka tove lukolo ngelenda kwenda kubakama na kati ya bisalu yai nyoso yai samuti bakubika kusala buntunta samna luzabu ya beno nina lumingu mekuvyoka kuna na disuku ya tete to mikuku nyongo ya sena kuzaka kundima pe mukanu ya musiku yai matondo mingi bizingi ya bakala tie kinsundi kingwari pe barrage ba ya ikele ya chelika na kuzingaka na kati ya mpimpa to mwinda ya mundele ikeleve ya ini mikwamso samuti penozaba transfo ya kinsundi inakepesaka mwinda mundele ya societe EKRC kuizaka ku nienga ya kele mpasi mingi kasi na nyoso ya ibetke na kutuba imeni bake na kujidika kama madem samti mwinda mundele na maza kubasika to kuvanda mutinda vandaka yantam betulandeni na bizizi dikubu ya mwinda mundele kuizaka kusalama na kilumbu ya vendredi lumingi betukel kuna na kalache kinsundi ya kele ni inzo ya kompani EKRC inakekabulaka mwinda ya mundele to poste transformateur ya kalache yayi kuizaka kule matia na bangunga ya 11 na miniti 13 kuwaka nsangu yayi bisadi ya basaper pompier kuminaka na kisika yayi samu na kufuatia na mbangu bantu mingi pe ya kalache yayi kuizaka kusala kimo na meso ya kele ni tata rock masamba musi ya bao kuizaka kubukila basaper pompier na alo bao ya 117 penyoso kuizaka kusalama na mbangu inzo yayi ke kukabulaka mwinda ya mundele na bakalache kingwari barrage pe kinsundi dikubu yai kuizaka kubebisa bima mingi diambu ya mbote keliti ata muntu mosi mekujua lufuavi bisadi ya kompani EKRC ya bisalu ya batekniki kuizaka mpena kisika yai na swalo nyoso samo na kuiza kujua bansangwe mutindo na mutindo
likabu yango mekuiza kusalati bakalati na betu mekutangira beno kuzinga na isi ya mpimpa nchi bisale ba teknike kuvutula diaka mwinda ya mundele pebenu simbati mpimpa ke kunataka mambo mingi buntunta lenda kusalama diaka na kutalakati poste ya polisi na vandiki pene na kisika yayi kele diaka ve ya mekuma mwa batu mingi Beno tala batata ba mama bila njide ya RTV International ni nansangu ya ndiangolo ya transfo ya kinsundi betu mekuza kusukisa nyoso ya bansangu na betu mekuvanda na beno to betu mekubumbila beno na lumbo to ya lumingu ya mvimba beno bekana mbote na mono kimbwani na bilumbo mantwala na luzolo ya funza